বিরাট ফাইল পড়ো ভাই কেন রাজু খাটক কেন কেন হেমাল মন্দিরের সামনে আছি আমি তোতে 4 ঘন্টা ভিতরে দিয়ে যাওয়া খালি করুম हमारे मंदिर बोल दो तीन जा रहे মন পড়া रहा एक मिनट चुप किन भाई? क्या नाम হনুমান মন্দির হেমাল মন্দির হেমাল মনে हमाल हमार हनुमान को बोल मांग कुछ हनुमान बोल जय श्री राम बोल জয় শ্রী बोल रोड़ी को হ্যাঁ তোরা মানে হিন্দু चुप আছে দাদা जय श्री राम बोल জয় শ্রীরাম बोल करी कहो জয় শ্রীরাম হ্যাঁ দাদা মানে হিন্দু লোক আছে দাদা हिंदू तो आधार कार्ड कहाँ है আমি आता किन बोला खाली नहीं पूरा তুই কাঁ হেলা জিনি বল তুই নি জানু एक मिनट नो एक मिनट ले 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 बड़े हिंदू ने वीडियो सुन के नहीं কেন জানবার কিটা बोलो बोले ना জলদি যা জলদি ইমিডিয়েটলি बोला बोला बोल ना यार फिर पीटूं बोला হিন্দু মন্দির হেলা